नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. G7 शिखर परिशद आतां अत्यंत म्हत्वाच्या पांवड्यार पावल्या आनी फ्रेंच शार एव्हियन संवसारीक मुत्सद्देगिरीचें केंद्र जालां. G7 राष्ट्रांनी भारता सयत जायत्या भागीदार देशांच्या सहकार्यान जागतीक भलायकी आनी उदरगत सहकार घटमूट करपा खातीर उपक्रमांची माळ जाहीर केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले बसकेत किशाऊ बहुउद्देशीय धरण प्रकल्प विशीं 6 राज्यां मदीं एकमत जालें. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान काल AIFF 17 वर्सां सकयल्या बायलां यूथ लीगची पयली आवृत्ती जाहीर केली. आतां पुराय खबरो. G7 शिखर परिशद आतां अत्यंत म्हत्वाच्या पांवड्यार पावल्या आनी फ्रेंच शार एव्हियन संवसारीक मुत्सद्देगिरीचें केंद्र जालां. भारतान भागीदार देश म्हूण वांटो घेतिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं आयज जावपी म्हत्वाच्या द्विपक्षीय बसकेकडेन सगळ्यांची नदर आसा. फेब्रुवारी 2025 वर्सा वॉशिंग्टन DC हांगा जाल्ल्या भेटी उपरांत दोगां मदली ही पयली प्रत्यक्ष भेट. आज परस्पर हिताच्या म्हत्वाच्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेरूय चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा. काल फ्रांसाच्या एव्हियनांत चालू आशिल्ल्या G7 शिखर सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हड प्रमाणांत मुत्सद्दी हालचाली केल्यो आनी कॅनडा, युनायटेड किंगडम आनी युनायटेड अरब अमिरात ह्या देशांच्या फुडाऱ्यां कडेन द्विपक्षीय बसका घेतल्यो. तशेंच ते हेर जायत्या देशांच्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळे आनी संवाद साधलो. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी आनी तांचे कॅनेडियन समपदस्थ मार्क कार्नी हांचे मदीं जाल्ले बसकेंत भारत कॅनडा संबंदांतल्या सकारात्मक गतीक येवकार दिलो आनी फुडाराक धोरणात्मक भागीदारी तयार करपाची वचनबद्धताय परतून सांगली. ब्रिटीश प्रधानमंत्री कीर स्टामर हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत प्रधानमंत्री मोदी हांणी व्हिजन 2035 खाला भारत ब्रिटन संबंदांतल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी हांणी UAEचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान हांची भेट घेतली आनी जपानाची प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत आनी जपान हांचे संबंद वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी घटमूट करतले, वेपार आनी गुंतवणूक हांकां प्राधान्य दितले हाचेर भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल फ्रांसांतल्या एव्हियनांत जाल्ल्या G7 शिखर सभेत नवी भागीदारी तयार करप आनी आंतरराष्ट्रीय एकता पुनर्स्थापीत करप ह्या विशयाचेर आउटरीच सत्राक उलोवप केलें. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण अधिवेशनांत प्रधानमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी तयार करपा खातीर खास करून चडांत चड परस्पर संबंदीत संवसारांत विश्वासाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. भारतान सदांच मानवता पयली पद्दत आपणायल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी बसकेंत नदरेक हाडलें. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधां खातीर आघाडी, जागतीक जैव इंधन आघाडी, मिशन लायफ आनी एक पेड माँ के नाम मोहिमेक लागून भारताच्या उपक्रमांतल्यान हें स्पश्ट जाता अशें तांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय भागीदारी विशीं भारताचो दृश्टिकोन वसुधैव कुटुंबकम म्हळ्यार पुराय संवसार एक कुटुंब ह्या शाश्वत तत्वगिन्यानाचेर आदारिल्लो आसा. भारताच्या समावेशी आनी टिकाऊ उदरगती विशीं उलयतना मोदी हांणी स्पश्ट केलें की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ह्या मंत्रान अर्थीक समावेश, भलायकी सुरक्षा, डिजिटल अस्मिताय, तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सशक्तीकरण आनी बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगत साध्य करपाक उल्लेखनीय परिणाम दाखयल्यात. G7 राष्ट्रांनी भारता सयत जायत्या भागीदार देशांच्या सहकार्यान जागतीक भलायकी आनी उदरगत सहकार घटमूट करपा खातीर उपक्रमांची माळ जाहीर केल्या. डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ काँगो आनी युगांडाच्या फुडाऱ्यांनी परतून उप्रासपी इबोलाच्या उद्रेकाक समन्वीत आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद दिवपाचो उलो मारला. संपर्क ट्रेसिंग, शिमेचेर पळोवणी आनी सामाजीक वावर अशा वाडट्या उपाय येवजणांच्या आव्हानांत भारत, इजिप्त, केन्या आनी दक्षिण कोरिया हांणी वांटो घेतलो. तशेंच इबोलाच्या दुर्मीळ प्रकारा खातीर लस, निदान आनी उपचार तयार करपाक आदार दिवपाचें उतर फुडाऱ्यांनी दिलें. G7 कॅन्सरा आड संवसारीक झुजाक गती दिवपाची वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केलो. भारत आनी ब्राझील सयत भागीदार देशांच्या आदारान फुडाऱ्यांनी आळाबंद हाडप, बेगीन निदान करप आनी दर्जेदार भलायकी सेवा मेळोवप हाचेर भर दिलो आनी कॅन्सराच्या संशोधनात चड सहकार्याचो आनी उदेत्या तंत्रगिन्यानाचो जबाबदार वापर करपाचो उलो मारलो. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी लोकशायेंत लोकांचो अदीक सहभाग आसपाच्या म्हत्वाचेर भर दिला.
नवी दिल्लीत विकसित भारत युवा संसद 2026तल्या सहभागीकडे संवाद साधतना बिर्ला हांणी म्हणलें की प्रचंड लोकसंख्या, वेगवेगळी संस्कृती आनी भिन्न भौगोलीक परिस्थिती आसूनय स्वातंत्र्यता उपरांत वाडट्या जनसहभागान आमचो देश जगातली सगळ्यात व्हड लोकशाय म्हूण उदेला. कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े. अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. मल्लम हांगाचे डॉक्टर पुण्यामुर्ती नटेशन हे हॉकी खेळाडू पूण ते एक मुखेल शास्त्रज्ञ, पशुवैजकी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट आनी लोक पशु चिकित्सा फार्माकोलॉजी मळावयले मुखेल तज्ञ. पारंपारीक गिन्यान पद्दतींचो आवरिल्ल्या पशुवैजकी पद्दतीकडेन जोडपाक तांणी 4 दशकां परस चड काळ केल्ल्या अथक यत्नांक लागून हजारांनी शेतकार आनी पशुवैजकी लोकांक थेट फायदो जाला आनी सूक्ष्म जंतुनाशक प्रतिकार शक्ती विशीं राष्ट्रीय धोरणां तयार करपाकूय मदत जाल्या. हेच खातीर तांकां 2026 वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला. Having an understanding of plant intelligence, Dr. Punyamurthy began using medicinal plants to treat and prevent diseases in animals. Thus, he curated and validated veterinary care using nature's ingredients. His cures have benefited lakhs of cows and the farmers. He has formulated 5 simple remedies applicable to 34 health conditions of animals. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लीत म्हत्वाची बसका जाली. हातूंत यमुना न्हंयच्या पुनरुज्जीवना खातीर बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या किशाऊ बहुउद्देशीय धरण प्रकल्प विशीं 6 राज्यांमदीं एकमत जाली. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण हो प्रकल्प चालीक लावपा खातीर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आनी राजस्थान राज्यांनी समजिकायेच्या कबलातीचेर सय करपाक मान्यताय दिल्या. ही कबलात केल्या उपरांत किशाऊ प्रकल्पाक मान्यताये खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळ मुखार मांडटले. थारायिल्ल्या अर्थीक तरतुदी प्रमाण केंद्र सरकार प्रकल्पाच्या उदका घटका खातीर 90% अर्थीक मदत दितले जाल्यार उरिल्ल्या 10% खर्च संबंदीत 6 राज्यांनी वांटून घेतले. तशेंच वीज निर्मिती घटकाचो खर्च उखलचे बदला हिमाचल प्रदेशाक दिल्ले उदक दिल्ली आनी राजस्थानाक पुरवण करपाचो निर्णय घेतला. हो निर्णय निवळ आनी निर्मळ यमुनेच्या दिशेन एक म्हत्वपूर्ण पावल थारतले, कारण हाका लागून न्हंयत निवळ उदकाचो प्रवाह वाडोवपाक मजत जातली अशें मंत्रालयान सांगलां. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान काल AIFF 17 वर्सां सकयल्या बायलां यूथ लीगची पयली आवृत्ती जाहीर केली. फुडल्या म्हयन्याच्या 18 तारखेक छत्तीसगडांतल्या नारायणपूर हांगाच्या RKM फुटबॉल अकादमीत ही सर्त सुरू जातली. भारतांतल्या बायलांच्या युवा क्लब फुटबॉला खातीर हो इतिहासीक मार्गदर्शक फातर थारतलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांतल्या कांय सुवातांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. आयज छत्तीसगड, तेलंगणा आनी विदर्भांतल्या कांय वाठारांनी उश्णतायेचे ल्हार चालूच उरपाची शक्यताय आसा. तशेंच दर्यादेग आंध्र प्रदेश, अस्तंत बंगाल, कोकण, गोंय आनी ओडिशा हांगा आयज हवामान उश्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. G7 शिखर परिशद आतां अत्यंत म्हत्वाच्या पावंड्यार पावल्या आनी फ्रेंच शार एव्हियन संवसारीक मुत्सद्देगिरीचें केंद्र जालां. G7 राष्ट्रांनी भारता सयत जायत्या भागीदार देशांच्या सहकार्यान जागतीक भलायकी आनी उदरगत सहकार घटमूट करपा खातीर उपक्रमांची माळ जाहीर केल्या.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेत किशाऊ बहुउद्देशीय धरण प्रकल्प विशीं 6 राज्यां मदीं एकमत जालें. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान काल AIFF 17 वर्सां सकयल्या बायलां यूथ लीगची पयली आवृत्ती जाहीर केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.